हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केंदा अछन समस्ते? आमे भल अच्छु। आशा करछे आपण माने भी समस्ते माँ समलेंकर कृपारू बहुत भल से थिबे। बहुत बहुत स्वागत आमर चैनल सीता सुमंत्री ब्लॉग के आउ फिर गोटे मोर न्यू ब्लॉग के। तो चलून सामने वीडियो स्टार्ट करमा आ कंटिन्यू करूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर करवाटा बिल्कुल भी नहीं भूलबे। आउ मुई एटा टिके व्यस्तता रही जाऊँ तो ब्लॉग मैंने दे नहीं होता कुनुआ रही जाइए घर केते तो काम धाम याड़ू सियाड़ू होगी मुई नहीं पारू थे ना ब्लॉग दे। तो भावुचे आज दिन फिर स्टार्ट करमी बोलिकी तो सकाल सब काम सैलान। तो जालन जिमा किचेन के आओ रंधा करूँ काଣା काଣା। तो मुई पलि आइसे किचेन के आओ इटा सिमिया टी बनाऊे खास करी मोर खाइबार लगे कहन। तो आउ छुआ मैंने तो इडली पसंद कर मोर डेली दिन जेन माने देखुछन मोर ब्लॉग माने से माने तो निश्चित भाव जानी आमर घर प्रिय हूँ इडली। आउ इटा मोर खाइबार लगे न बनाऊे मुझे सिमिया सिमिया टी भल लगसी मते। बाकी मुई दूध देकर नहीं बने के साधा दूध तो मुझे नहीं खाए। बाकी किनी चीनी तेल चीनी नून टी देमी आउ लाल कर भाजी कर खाएसी मते भल लगसी। बाकी रेडी हो गला मोर सिमिया देखुन एते करी बेसी भी सुखा नहीं करे हेन्ता करसी और गरम गरम थिबा आउ खाइसी। ठंडा हो गले मते बिल्कुल भी भल नहीं लगे। मोर गुटे पसंद गुटे अलगा प्रकार बोली भी भावसी। तो पलि आइसे मुई आउ गोटे जिनिस करवार लगे देखुन ई भिड़े छती ले मुई पूरा तरसी जाऊथिनी। ई वर्ष भिड़े छती बिल्कुल नहीं खाई थाई न। तो यहाँ अना है भिड़े छती बाकी फुटी जाइला न अधा अधा फुटी गले कि पोक बाहला भी लगी जासी कि जहाँ भी हो बोली बिल्कुल नहीं मिलू थाए। मते बेसी पसंद भिड़े छती पुआल छती भिड़े छती मोर पूरा पसंद। तो जेनटा टिके कढ़ कढ़ होता सेटा के भल कर बाछीचे आउ फुटलाटा माने फिकी देनी फुटलाटा भल नहीं हुए सांगे सांग फुटी जब देखी बोले भले से पूरा फुटी जाइए बोले नहीं पोक बाहरला बागी लागसी बाबू भल ना लगे हेतिले मुझे फिकी देछे। तो एते मन लगुला जे नहीं कहन। तो भिड़े छती आमर घर पाखे फुटसी बाकी वर्ष भिड़े छती फुटला भी नहीं कि घिनुआ भी नहीं मिलला बोधे बेसी नहीं फुटी आसे। तो यहाँ मुझे पाई मोर औषध कहले नहीं सरी ये तो यहाँ कि मुझे जल्दी बाछी बुछा कर हल्दी पानी टी बतरे देमी बोली यहाँ कि आइसे मुझे बतरे। तो यहाँ के हल्दी पानी देकर मुझे आधा घंटा है न बतरे देथी। हल्दी पानी देकर बतरे देले काଣା है कि जहाँ भी छती मिलू तार विषाक्त जिनस किसी भी थिबा किसी नहीं हुए। धर केनटा गोटे रंगी भी जाइथिबा हाटा तो कहीं नहीं हुए बाहर फुटला जिनस। तो हल्दी पानी देले भल हेसी। तो तेल दे देछे मुई कढ़ई रे आउ से जन बतराला छती के पूरा कटकटा कर चिपी चिपी किनी टिके भाजी देले तार घिंगलिया अंश सब पलई आसी। तो यहाँ कि मुई भाजी दौचे टिके भात दाल ही साला न भात दाल ही साला छती के मुझे बाछी जाइथिनी पूरा कटकटा के नहीं देले पानी टिके रही गले भी कि घेंगले जासी। तो यहाँ मोर कि एते कार्य व्यस्तता जे नहीं कहन रंधा बढ़ा दिया थुआ याड़ू सियाड़ू और मोर उस्तार हेबा नहीं मुझे ब्लॉग बने ही नहीं पारबार कि बनाब एडिट करब तापर क्या अपलोड करी हेबा खाली बने देले तो नहीं हुई।
ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି ବନେଇବି ହିଁ ନାଇଁ ପାରବାର୍। ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଭାଜି ଦେଖୁନ୍ ଫଡ଼ଫଡ଼ିଆ କରି ଭାଜି ଦେଲେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବା। ବାକି ପାନ୍ ବାହାର୍ସି ସେଥିରୁ, ପାନ୍ ମରବାର୍ ତକ୍ ଭାଜି ଦେଲେ ଭଲ୍ ହେଇଯାଏସି। ତ ମୁଇଁ ହଳଦୀ ବି ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ନୁନ୍ ବି ଦେଇ ଦେଇଛେ। କାହାର ପସନ୍ଦ ଭିଡ଼େନ୍ ଛତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ଇଟାକେ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ଉତରୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ଫେର୍ ମସଲାକେ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରମି। ଫେର୍ ଟିକେ ତେଲ୍ ଦେଇଦେମି, ତେଲ୍ ଟିକେ ଜହ ଦେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଇ ଛତିଟା। ଆଉ ପୁଆଲ୍ ଛତି ଯଦି ଯିଏ ରାନ୍ଧି ଜାନୁଛେ ତ ପୁରା ମାଂସ ବାଗିର୍ ଲାଗ୍ସି। ଯେ ମାଂସ ନାଇଁ ଖାଏ ପୁଆଲ୍ ଛତି ଖାଏବା ମାଂସ ବାଗିର୍ ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକିରି ପୁରା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଛତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛତି ଯେନ୍ ମିଲୁଥିଲା ଯେନ୍ ବାଲସୋରିଆ ଛତି ବୋଲନ୍, କିଏ ଖୁଦ୍ ଛତି ବୋଲେ କିଏ ବାଲ୍ ଛତି ବୋଲନ୍, ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ ହେଇଥିବା ସେଟା ଆଗରୁ ମିଲୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଲୋପ୍ ପାଇ ବସ୍ଲାନ। ସେଟା ଯଦି ପତର୍ ପୁଡ଼େଇକିରି ଖାଇଥିଲେ କି ନି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଏବେ କିଛି ବି ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ଆସ୍ବାର୍ କେ। ଆଗରୁ କିନି ଆମର୍ ହେଫାଲେ କହୁଛେ, ମୋର୍ ମା ଘର୍ ଆଡ଼ର୍ କଥା କହୁଛେ, ଆଗରୁ ଯଦି ଜୀବ ଆଣ୍ଟ୍ ମାନେ ଥିଲା ସେନ ମୁଗ୍ କରନ୍, ବିରିହି କରନ୍, କୁଲୁଥ୍ ହେନ୍ତା କରନ୍। ସେ ଆଣ୍ଟକେ ଯଦି ଯିବ ହେନ୍ତା ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ ଛତି ଫୁଟେ ବି ଆର୍ ସେ ସାଧବ୍ ବହୁ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଲାଲ୍ ପୁକ୍ କେଥେଟେ ପୁରା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ଯାନ୍। ବାକି ଆମର୍ ହିଆଡ଼େ ବି ଲୋପ୍ ପାଇଗଲାନ ସେ ଜିନିଷ୍ ମାନେ କିଛି ଆର୍ ହେବାର୍ ନାଇଁ। ଇଆଡ଼େ ମୋର୍ ଶାଶ୍ ଘର୍ ଆଡ଼େ ବି କହୁଛେ ମୁଇଁ କିଛି ହେବାର୍ ନାଇଁ। ବର୍ଷେ ଆନିଥିଲି ମୋର୍ ଶାଶ୍ କେନୁ ଯେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ବାକି ସେଦିନ ମୁଇଁ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ବି ପାଏବାର୍ ନାଇଁ। ତ ତେଲ୍ ସୋର୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ। ମୁଇଁ ଆଉ ଆମର୍ ଅମର୍ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ, ଆମର୍ ସାନ୍ଟା ବି ଏନ୍ତା ଛତି ବହୁତ୍ଟେ ଖାଏସି। ଗୁଟେ ଯୁଡ଼େ ଯଦି ଭିଡ଼େନ୍ ଛତି କେନ ହେନ୍ତା ଗୁଟେ ଯଦି ବି ନାଇଁ ଫୁଟ୍ସି କେଁ ମା ପୁଡ଼େଇ ଦେ ତ ବଲ୍ବାର୍ ହେନ୍ତା ଆନ୍ବା। ତ ତେଲ୍ ସୋର୍ଷ ଦେଇଦେଲି, ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟାକେ ଆଘୁ ଦେଇ ଦଉଛେ। ଇହାଦେର୍ ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା କାଣା ହଉଛେ କି ବିଲବାର୍ ନାଇଁ ଟିକେ, ତ ତେଲ୍ ତୁଇ ଆଗରୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ତାର୍ ଛାଲିମାନେ କଡ଼କଡ଼ିଆ ହେଇକିରି ବିଲି ଯାଏସି। ଆଉ ପଛେ ଦେବ ବୋଲେ ବିଲବାର୍ ନାଇଁ ଇହାଦେର୍ ଛତିମାନେ। ତ ମସଲା ଦେଇ ଦେଇଛେ। ମସଲାକେ ଭାଜବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ ହେବାର୍ ତକ୍। ସେଟା ତ ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ କରି ଭାଜି ଦେଇଛେ। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ ବି। ତ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଛତିକି ଦେଇଦେମି। ଆର୍ ପାନି ପୁନା କିଛି ନାଇଁ ଦିଆ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ନ ହିଁ ହେବା ସେଟା ପୁରା ସୁଖା କରି। ମସଲାର ପାନି ଟିକେ ଥିବା ତ ସେଥିରେ ପୁରା ଶୁଖିଯିବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଡ଼ଫଡ଼ିଆ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ତ ଘେଙ୍ଗିଲିଆଟା, ଏଇଟାକେ କାଣାକେ ଝୋଲ୍ କର୍ମା। ତ ମୁଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛେଁ, ଫେର୍ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଜଲୁଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଫୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ବି କରୁଛେ ତାଲି। ତ ଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛେ ମୁଇଁ।